Пока вы собираетесь с мыслями, я задам свой вопрос Жаку. En attendant que vous réfléchissez, je vais poser ma question à Jacques. Жак, я не требую ответа на вопрос, я просто хочу услышать ваше мнение. Jacques, je n'exige pas la réponse. Пока вы собираетесь с мыслями, я задам свой вопрос Жаку. En attendant que vous réfléchissez, je vais poser ma question à Jacques. Жак, я не требую ответа на вопрос, я просто хочу услышать ваше мнение. Jacques, je n'exige pas la réponse à ma question. Je voudrais entendre tout simplement votre avis. Вы в своем докладе показали, что во время пандемии ситуация в разных странах развивалась очень по-разному. Dans votre présentation, vous avez dit que dans différents pays, la situation se développait de différentes façons pendant la pandémie. Например, Вьетнам показал в пандемию очень хорошие темпы экономического развития, при этом обошелся практически без поддержки экономики. Par exemple, le Vietnam a fait preuve de mauvais rythme de croissance et s'est trouvé pratiquement sans soutien de son économie. Китай показал хорошие результаты, но поддерживал свою экономику очень сильно. La Chine a fait preuve de bons résultats, mais плохо поддерживала или сильно? Сильно поддерживал. Mais la Chine a bien soutenu son économie. Одни европейские страны, которые мощно поддерживали свою экономику, показали хорошие результаты, другие очень плохие. Les États européens qui soutenaient bien leur économie ont fait preuve de bons résultats, mais d'autres États européens ont montré de mauvais résultats. Насколько вообще можно использовать примеры из практики других стран для формирования политики в своей стране? À quel point peut-on se servir des exemples des autres pays pour former la politique de son propre pays? Я напомню правила Вашингтонского консенсуса, которые Международный валютный фонд до сих пор рекомендует развивающимся странам. La règle du consensus de Washington qui est recommandée aux pays en développement. Он рекомендует, исходя из того, что в 2, 3, может быть, в 5 случаях применение этих правил дало относительно неплохие результаты. Il se base sur le fait que dans 2, 3 ou 5 pays, une telle règle a donné des résultats plus ou moins bons. Однако социологи всегда нам говорят, что выборка должна быть представительной, репрезентативной. Et pourtant, les sociologues disent toujours que l'échantillon doit être représentatif. И это, представительная выборка, это не 2, не 3, не 5 случаев. Et l'échantillon représentatif, c'est pas 2, 3 ou 5 cas. Если я правильно помню, то в курсе математической статистики сказано, что представительную выборку можно сделать более-менее гарантированно, если у вас не менее 1600 наблюдений.
Si ma mémoire est bonne, les statistiques mathématiques disent que la représentativité peut être garantie plus ou moins si vous avez dans votre échantillon au moins 1600 observations. В этом смысле в мире просто очень мало стран, и никогда невозможно сделать représentativную выборку. Alors, dans le monde, il y a tout simplement trop peu de pays pour rendre l'analyse ou l'échantillon représentatif. То есть мне кажется, что использовать положительный или отрицательный опыт одной страны в другой стране надо с очень большой осторожностью и только частично. Вы согласны? À mon avis, l'expérience positive ou négative d'un pays peut être utilisée avec une grande prudence et seulement d'une façon partielle. То есть учет индивидуальных условий одной страны гораздо более важен, чем какие-то псевдообщие закономерности. C'est-à-dire la prise en compte des éléments individuels d'un pays l'emporte sur les lois globales. Типа. Oui, merci beaucoup, Dima. Alors, Спасибо, Дима. Bon, première réflexion. Pour moi, j'ai testé l'ampleur du soutien par la croissance ou la décroissance de l'économie en 2020 et non pas la croissance ou la décroissance de l'économie en fonction du soutien à l'économie. C'est important. Первая мысль – это то, что я тестировала широту поддержки в 2020 году в зависимости от роста или падения экономики, вообще самой экономики, а не в зависимости от размера поддержки или ее отсутствия. Autrement dit, je cherchais à comprendre pourquoi des pays avaient plus réagi et d'autres moins réagi en fonction du choc économique qu'ils avaient subi, plutôt que de chercher à comprendre comment leurs économies avaient réagi en fonction du soutien. Да, я скорее старался понять, почему страны реагировали на этот шок в большей или в меньшей степени, а не я при этом не смотрел, как они реагировали в зависимости от той поддержки или неподдержки, которая им была оказана. Prenons le cas des États-Unis. L'essentiel des mesures qui ont été prises en 2020 ont été prises à l'été ou au deuxième semestre 2020. Donc, leur résultat éventuel sur l'économie américaine se fera sentir en 2021. Значит, возьмем пример США. Самая основная часть мира по поддержке была оказана в Соединенных Штатах в 2020 году летом или еще позднее в четвертом семестре, в четвертом квартале. Это означает, что результаты этой поддержки должны оказаться ощутимыми в следующем 2021 году. En effet, il est raisonnable de penser que l'économie réagit avec au moins un trimestre de retard et logiquement 3 trimestres de retard aux aides de l'État. Другими словами, разумно считать, что экономика прореагирует на поддержку со стороны государства на один квартал позже или даже еще позднее, то есть надо предусматривать 3 следующих квартала.
Le deuxième point, et là je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Dima, c'est que évidemment les trajectoires de chaque pays sont largement spécifiques. Во-вторых, и здесь я полностью с тобой, Дима, согласен в том, что траектория движения каждой страны каждый раз специфична. Et effectivement, il est assez absurde de chercher à tirer des lois générales d'un échantillon qui est aussi faible. Admettons même que j'ai pris la totalité des pays qui sont présents à l'ONU, tu as tout à fait raison de le dire, on aurait été en dessous de robustesse exigée pour ce genre de test économétrique. Да, и совершенно, конечно, абсурдно на небольшом количестве стран или вот небольшой такой выборке делать выводы по закономерностям. Даже если бы я взял все страны, члены ООН, все равно я бы не выполнил объективные требования эконометрии. Le troisième point, ce qui est intéressant, c'est que la Chine et le Vietnam ont subi des chocs en fait très faibles. Ce sont par exemple les deux seules économies qui sont restées en croissance en 2020, alors que l'ensemble des autres économies avaient fortement régressé. Теперь возьмем интересные два случая Китая и Вьетнама. Они оказались фактически двумя странами, где констатируется экономический рост, по сравнению с другими странами, где, наоборот, снижение роста. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même cette je dirais, ce ralentissement de la croissance, parce que c'est ce qui s'est passé au Vietnam et en Chine. Ce n'est pas une récession, c'est simplement un ralentissement de la croissance a provoqué une réaction qui était forte en Chine, faible au Vietnam. И еще очень интересно, что в Китае и во Вьетнаме мы говорим рост, но это было все-таки замедление роста. Это не было рецессии, но чуть-чуть замедление все-таки роста. И интересно в этой ситуации то, что реакции в этих двух странах были разными. Alors, est-ce que ça veut dire que le gouvernement chinois est plus sensible à l'évolution de l'économie que le gouvernement vietnamien? Peut-être. И здесь встает вопрос. Китайское правительство более чувствительно относится к развитию своей экономики, чем Вьетнам к развитию своей экономики, или нет? Quatrième point sur les pays européens. Et là, tu as raison de dire qu'il y a des divergences extrêmement importantes. Четвертый момент, это касается европейских стран. И здесь ты совершенно прав. Здесь очень большие противоречия между разными странами, от одной к другой. Prenons le cas de l'Allemagne qui, dans tous les cas de figure, apparaît très haut en matière de soutien budgétaire et monétaire. Возьмем случай с Германией, которая занимает высокие позиции как по бюджетной помощи, так и по денежной. Y a-t-il eu un effet d'aubaine du point de vue des dirigeants allemands? Autrement dit, les dirigeants allemands ont-ils saisi l'occasion de la crise de la Covid pour faire des investissements particuliers dans leur économie que sans la crise, ils auraient eu beaucoup plus de mal à faire, ou en tous les cas, à faire admettre politiquement à l'opinion et à leurs partenaires de l'Union européenne. Вот здесь такой интересный вопрос. Не воспользовались ли руководители Германии именно вот такой чрезвычайной ситуацией
пандемии для того, чтобы сделать инвестиции в некоторые отрасли экономики, что без пандемии они бы, может быть, и не смогли сделать, или бы не смогли убедить свою политическую общественность в необходимости это сделать. La comparaison avec la France, de ce point de vue-là, est intéressante parce que la France a plutôt moins réagi budgétairement et plutôt plus réagi monétairement. И интересно сравнить это с Францией, потому что Франция проявила меньшую бюджетную реакцию на данную ситуацию и в большей степени именно в смысле денежной реакции проявила денежную реакцию на ситуацию. Est-ce que ça signifie que le gouvernement français n'a pas saisi le même effet d'aubaine que le gouvernement allemand, ou peut-être qu'il a été plus, je dirais, plus soucieux de stabilité politique, et ce qui explique le montant de l'aide monétaire, plus soucieux de stabilité politique, si on se souvient qu'il a été confronté à une crise très importante en 2018-2019, la crise des Gilets jaunes. Означает, должно иметь вывод, что Франция не воспользовалась такой обстановкой, чтобы сделать инвестиции, которые требуют принятия политиками или общественностью, как это было сделано в Германии. Или Франция была сильно озабочена политической стабильностью в стране, и поэтому воспользовалась скорее денежными вливаниями, а не бюджетными. Помня события 2018-2019 годов во Франции, связанные с желтыми жилетами. Et donc, pour conclure, je dirais que le travail que j'ai fait devrait servir plutôt à interroger les fonctions de réaction de chaque pays en remarquant des divergences ou des variations particulières sur certains points et à se poser des problèmes de qu'est-ce qui a entraîné ces divergences? Est-ce que c'est des problèmes de choix stratégiques? Est-ce que c'est des problèmes de sensibilité aux réactions de la population? Est-ce que c'est des problèmes aussi de contraintes idéologiques, voire de contraintes institutionnelles, tout simplement? Et c'est en particulier le cas pour l'Espagne, dont la réaction a été plutôt plus faible, par exemple, si on la compare à celle de l'Italie. Значит, в заключение я бы хотела сказать, что я фактически изучал функцию реакции правительства, что повлияло на вот эти большие противоречия в реакциях в разных странах, если их сравнивать между собой. Определялась ли реакция политическим выбором правительства? Находилось ли оно под давлением общественности или под давлением еще каких-то событий? Вот, например, Испания проявила очень негативную фактически реакцию бездействия. Значит, там у нас в чате висит вопрос про аграрное развитие России после 2014 года. Là, nous avons une question dans le chat sur le développement de la Russie, sur le développement agraire de la Russie à partir de 2014. Жак на него частично ответил, я хочу дополнить. Jacques a répondu à cette question en partie. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. А потом просит слово Антон Моисеев. Et après, c'est Anton Moïseev qui demande la parole.
Если кто-то еще хочет выступить или задать вопрос, прошу подготовиться. Si quelqu'un veut poser une question ou prendre la parole, je vous prie de vous préparer. Мой ответ. Ma réponse. Аграрный экспорт в России в 2020 году вырос на 20% по отношению к 2019 году. L'exportation agraire a augmenté en Russie de 20% en 2020 par rapport à l'année 2019. Он составил $30 миллиардов, даже чуть-чуть больше. Soit 30 milliards de dollars ou un peu plus. И это было историческим событием, потому что впервые за очень много лет российский аграрный экспорт превысил аграрный импорт, и Россия таким образом начала превращаться в нетоэкспортера аграрной продукции. Et ça, c'était un événement vraiment majeur parce que cette fois-ci, l'exportation agraire a été supérieure à l'importation et donc la Russie a commencé à se transformer en une méga exportatrice agraire. Последний раз Россия была нетоэкспортером аграрной продукции еще до Второй мировой войны. La dernière fois, la Russie a été telle encore avant la Deuxième Guerre mondiale. Но надо отметить новое качество этой ситуации. Mais il faut souligner une qualité nouvelle de cette situation. Экспорт сельхозпродукции из России в прошлом сопровождался достаточно частым голодом внутри страны. Иными словами, мы вывозили сельхозпродукцию в ущерб собственному питанию собственного населения. On exportait à l'époque des produits agricoles au détriment de la population, à tel point que c'est la famine qui s'installait en Russie après de telles exportations. Сейчас с питанием населения у нас все более-менее хорошо. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec l'alimentation de la population. Можно спорить о том, насколько рацион российского населения сейчас полезен для здоровья, но голода точно нету и близко. On peut discuter, bien sûr, à quel point la nourriture en Russie est bonne pour la santé, mais en tout cas, la famine ne miroite pas. Иными словами, вывозятся чистые излишки продовольствия. En d'autres termes, c'est le surplus de produits alimentaires qui est exporté. Как уже сказал Жак, больше всего из России вывозится зерна на $10 миллиардов примерно. Comme Jacques l'a bien dit, c'est le blé qui est surtout exporté ou qui est le plus exporté pour 10 milliards de dollars. На втором месте экспорт рыбы и морепродуктов свыше $5 миллиардов. En deuxième position, c'est l'exportation du poisson et des produits de mer, 5 milliards de dollars. В основном это в страны Дальнего Востока, Китай, Южная Корея, Япония. C'est surtout dans les pays de l'extrême-orient, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée du Sud. На третьем месте масло-жировая продукция, подсолнечная и другие виды растительного масла, тоже примерно $5 миллиардов. En troisième position, ce sont les huiles de tournesol et les produits d'huile.
И это покупатели в основном в странах Азии, Индия, Китай и другие. C'est l'Inde et la Chine qui achètent ceci. Не очень велик по объему, но в последние пару лет очень быстро растет экспорт мяса и молочной продукции. Au cours des 2 dernières années, ce sont les produits de viande et les produits laitiers qui sont vendus, pas en grande quantité, mais cela augmente. Еще, то есть аграрный экспорт из России стал очень диверсифицирован. C'est-à-dire l'exportation agraire est devenue très diversifiée. И хочу отметить, что субсидии в аграрный сектор России на самом деле не очень велики, если сравнить их с субсидиями в Европе и в Соединенных Штатах. Si nous comparons les subventions faites en Europe au secteur agraire ou aux États-Unis, en Russie, ces subventions ne sont pas très importantes. И на этом месте Антон Моисеев хочет перехватить у меня слово. Et là-dessus, Anton Moïseyev voudrait intercepter la parole. Спасибо. Дело в том, что именно сейчас сложилась у меня картинка, которой я хотел с вами поделиться. Justement, c'est maintenant que j'ai eu une image dont je voudrais vous faire part. Она сложилась из того, что только что сказал Дим Кувалин. Et cette image-là, je l'ai vue suite à ce que Dima Kovalin vient de dire. И из того, как я хотел прокомментировать доклад Елены Ордынской. Et cette image s'ensuit de ce que je voulais dire à propos de la présentation de Yelena Ordinskaya. И еще из одной работы. Et encore en me servant d'un ouvrage encore. Как вы помните, Олег Гофтвайн делал свой доклад совместно со своей дипломницей. Vous vous rappelez que Oleg a fait sa présentation ensemble avec la jeune fille qui écrivait son mémoire de fin d'études. У меня тоже студентка МФТИ защищала диплом только что. Moi aussi, j'ai une étudiante qui vient de soutenir son mémoire de fin d'études. И вот как выглядит одна табличка из ее диплома. Et voilà un des tableaux de ce mémoire. Это имеет прямое отношение к тому, что говорил Елена Ордынская, к тому, что говорит Дима Кувалин. Cela concerne directement ce que Dima Kovalin vient de dire et ce que Yelena Ordenskaya a dit dans sa présentation. Здесь список расходов российских домохозяйств. Ici, nous voyons la liste des dépenses des ménages russes. По децельным группам. Первая группа самые бедные, 10-я самые богатые. D'après 10 groupes. Le premier groupe est le moins aisé et le 10e groupe est le plus aisé. Вот, например, первая строчка – это газ, природный газ. La première ligne, c'est le gaz naturel. Он занимает 2,9% в всех расходах самых бедных и 0,3% в расходах самых богатых. Alors, pour le gaz, dans les dépenses des moins aisés, 2,9%. Dans les dépenses des plus aisés, 0,3%. И что мы сделали? Мы взяли соотношение этой доли в первой и 10-й группе.
Et nous avons analysé le rapport de cette part dans le premier et dans le 10e groupe. И получили некое ранжирование. Et nous avons eu une certaine rangée По тому, насколько данный вид расходов важнее для бедных, чем для богатых. D'après le principe suivant, à quel point ce type de dépense est plus important pour les pauvres par rapport aux plus riches, aux riches. Вверху таблицы список расходов, которые важнее всего для бедных, которые как бы для них очень чувствительны. En haut donc du tableau, il y a des dépenses, des postes de dépenses qui sont très sensibles pour les moins aisés. А внизу таблицы то, что так, сейчас как надо делать? То, что важно для богатых. Et en bas du tableau, nous voyons ce qui est important pour les riches. Самая последняя строчка – это покупка автомобилей. Et la dernière ligne, c'est l'achat d'une voiture. Там же частная медицина, поездки на отдых и так далее. Là, il y a la médecine privée, les voyages pour se reposer, etc. Так вот, что я хотел сказать. Ну, первое, то, что природный газ, а вторая строчка – это масло-жировая продукция. La première ligne, donc, c'est le gaz. La deuxième, huile et graisse. Потом там хлеб, электроэнергия. Après, pain, énergie électrique. Чем больше мы этого экспортируем, тем больше цены на внутреннем рынке формируются из мировых цен. C'est ça. Plus nous exportons de telles choses, plus les prix à l'intérieur du pays seront formés sous l'influence des prix internationaux, mondiaux. И тем более чувствительны благосостояние бедных слоев населения к курсу рубля. Le bien-être des personnes moins aisées va d'autant plus dépendre du taux du rouble. То есть это первое, да. C'est la première chose à dire. Второе. Как показала Елена Ордынская, у нас неравенство возникает не от налогообложения доходов, а от налогообложения расходов. Comme Hélène Ordinskaya l'a montré, l'inégalité naît chez nous non pas à cause de l'imposition des revenus, mais à cause de l'imposition des dépenses. Не от доходов, обложения доходов, а от расходов, да? Правильно? Ага, правильно. То есть это НДС. Мы повысили НДС, и сразу именно в этих чувствительных строчках таблицы расходы выросли. C'est-à-dire, nous avons augmenté la TVA et donc les dépenses de ces catégories sensibles ont augmenté tout de suite. Поэтому вот этот вот метод оценки сравнительной важности расходов, он может быть подходом для того, чтобы понять, как нам регулировать налоговую систему. C'est pourquoi cette méthode de comparaison de l'importance des dépenses peut servir de comparaison et d'étude des dépenses en général. Вещи, которые важны для бедных, соответственно, нужно облегчать налоговое бремя на них. Вещи, которые важны для богатых, наоборот, можно утяжелять. Quand nous constatons que les choses qui sont importantes pour les moins aisés, là, il faut diminuer la charge fiscale. Et il faut, au contraire, augmenter ceci pour les plus aisés.
Вот, за такую сложившуюся красивую картинку я благодарю Диму Кувалина, Елену Ордынскую и Анастасию Анохину. Pour ce tableau très beau, je remercie infiniment Dima Kuvalin, Елена Ortinskaya et Kovalova. Мгм. Ну, что ж, мы с вами работаем уже 2,5 дня. Наверное, настало время подводить итоги, и по нашей традиции я хотел бы передать слово сопредседателям нашего семинара академику Порфирьеву и иностранному члену Российской академии наук профессору Жаку Сапира. Nous avons travaillé 2 jours et demi et d'après notre tradition, nous devons jeter le bilan et à cet effet, je voudrais donner la parole à l'académicien Porfiriev et à Jacques Sapir, membre de l'Académie des sciences de la Russie. Номинально у нас хозяева поля в этот раз наши французские друзья, поэтому, видимо, Борис Николаевич, вы первый, а Жак совсем заключительное слово. Я предлагаю наоборот. Хозяева, пусть хозяева. Du séminaire aujourd'hui, c'est pourquoi je donne la parole à monsieur Porfiriev. И что на самом деле? Да, я предлагаю хозяевам хозяйничать. Je propose aux maîtres de dire leur maître mot. Merci beaucoup. Большое спасибо, Борис. Merci beaucoup. Спасибо большое. Извините. Bon. Microfonчик. Boris. Je voudrais maintenant, pour conclure le séminaire, tout d'abord dire que, évidemment, nous avons rempli notre programme, mais ce programme a ouvert beaucoup de portes sur l'avenir. В заключение я хочу сказать, что мы во время наших заседаний теперешних, конечно, выполнили нашу программу предусмотренно. Но эта программа открыла очень много дверей на будущее. Alors, parmi les interventions de nos amis russes, évidemment, il y en a plusieurs qui suscitent et qui vont susciter, je pense, à l'avenir, des réflexions, voire des contributions. Alors, que ce soit la présentation d'Alexandre Chirov, que ce soit les présentations traditionnelles, et pas si traditionnelles que ça en réalité, de Dima Kuvalin et d'Anton Moïseyev, mais je remarquerai aussi une des présentations d'un des participants qui est à la fois russe et français, c'est Mstislav Afanassiev, qui a fait ce matin une présentation d'une très grande importance. Мы заслушали во время семинара многие выступления, над которыми которые заставляют подумать, задуматься и так далее, и в то же время заставляют готовить дальше еще дополнительные новые выступления. Я имею в виду выступление господина Широва, я имею в виду традиционное, а может быть не совсем традиционное выступление Димы Кувалина, Антона Моисеенко, а также выступление нашего российско-французского коллеги Мстислава Афанасьева. Alors, je voudrais ici peut-être proposer des thèmes pour les recherches à venir. И я хотела бы здесь предложить темы для проведения в будущем будущих исследований. Sur la question écologique, globalement, on a eu 3 interventions,
Je parlais de celle de Mstislav Afanassiev, mais il y en a eu deux autres qui étaient aussi très importantes. Il y a eu celle de Boris Porfiriev. Il y a eu aussi celle de notre collègue lors de la première journée. Bref, on voit bien que, au fur et à mesure, le thème de la réflexion écologique devient de plus en plus important. Первая тема – глобальная экология. Но мы сразу скажем, что выступал господин Афанасьев, господин Порфирьев, и в первый день тоже был доклад, посвященный экологии. Таким образом, мы видим, что экологическая тема все более и более углубляется и заставляет проводить все более и более глубокие исследования. Un deuxième thème, à mon avis, va concerner les changements dans la structure des économies que nous sommes en train de discerner, alors peut-être encore très imparfaitement, avec la fin de la crise de la COVID-19. Вторая тема, по моему мнению, вызовет, по-видимому, изменения в структуре экономики, которые мы сейчас уже начинаем различать и которые произойдут по окончании пандемии. Je pense, par exemple, à l'intervention de Dima Kouvaline, mais aussi à la deuxième intervention d'Anton Moïseyev sur le rouble digital, qui a été extrêmement importante, et enfin sur l'intervention d'Oleg Gotvan et de sa collègue Elisabeth Garlankina, qui ont montré aussi les transformations dans le système bancaire. Я имею в виду выступление Димы Кувалина, Антона Моисеева, выступление Олега Говтваня вместе с его коллегой Лизой и выступления, все эти выступления, по-видимому, приведут к изменениям в банковской системе. On pourrait d'ailleurs associer à cela la présentation de Renaud Bouchard sur le changement de régime dans les fonds souverains et sur la possibilité que l'on voit de plus en plus une concurrence interétatique se substituer à la concurrence interfirme. И к этому же необходимо добавить и выступление Рено Бушара, который говорил об изменении режима управления суверенными фондами и также о конкуренции между государствами и конкуренции между фирмами. Alors, tout ceci est pour l'instant encore un petit peu confus et c'est tout à fait normal, mais j'insiste sur le fait que nous devons nous pencher de manière extrêmement sérieuse sur les transformations tant à l'intérieur des économies que dans leurs rapports internationaux. Все эти идеи о будущем пока еще, может быть, смутные, но, однако, мы должны очень серьезно к ним отнестись и изучать вопросы как внутри отдельных экономик, так и между ними. Un troisième thème, c'est le thème, je dirais, de la répartition sociale. Третья тема я бы назвал темой социального распределения. Nous avons eu deux présentations qui ont traité cette question, que ce soit celle de Dorina Roska sur les migrants de Moldavie, ou que ce soit l'autre intervention de ce matin qui portait donc sur la question des impôts, l'intervention d'Elena Ardinskaya.
Тема социального распределения. Мы здесь видим два доклада. Доклад Дарины Роско о миграции из Молдавии, и второй доклад сегодняшний Елены Ордынской о налоговом бремени. Et on peut d'une certaine manière tirer vers eux-mêmes, que ce soit l'intervention de Thibault Lorangeois, qui portait en fait sur une réflexion à partir de modèles sur la question des zones monétaires optimales et sur l'impact de ces zones sur la structuration interne des économies, ou ma propre intervention qui se posait la question jusqu'à quel point des questions sociales et politiques peuvent-elles contraindre la fonction de réaction des gouvernements à une crise économique. И два выступления. Это выступление Тибо Лоранжуа, который говорил об оптимальных пространствах в структуре в структуре страны, и мое собственное выступление, посвященное изучению функции реакции страны на определенные явления. Bon, on voit bien que ça pose des problèmes qui sont très importants, et donc je dirais que l'articulation entre ces trois thèmes, la dimension écologique, les transformations à l'intérieur des sociétés et leurs relations avec, je dirais, internationales, leurs relations entre les pays, chose dont Hélène Clément-Pithiot a aussi largement parlé, chose aussi dont a parlé sous un angle très particulier, mais qui était extrêmement intéressant, que ce soit Bernard Kitous ou que ce soit Mizou, avec sa présentation sur la perception du Bitcoin dans le cadre qu'on ça me semble être aussi des questions extrêmement importantes. И я должен сказать, все названные три темы очень сильно связаны между собой. Например, экология, изменения в обществе и отношения между странами. Также интересное выступление Бернара Китуса и выступление Максим Золе по тому поводу, как мы воспринимаем биткоинсы. Et d'une certaine manière, l'intervention qui nous propose une forme de lien entre ces logiques internes de développement, certaines étant affectées par la question sociale ou la question fiscale, et la logique de compétition internationale, eh bien, c'est la dernière des présentations d'aujourd'hui, c'est celle de Piotr Lavrinenko sur le système de transport. Да, я еще забыла назвать очень интересный доклад Элен Клемон-Питью, и в то же время необходимо сказать, что между всеми этими докладами имеется внутренняя логика, имеется некоторое соревнование между странами, и как бы итогом этих международных отношений является доклад Петра Лавриненко о воздушном транспорте, о воздушных перевозках. Parce que une question va être posée d'ici les 6 ou les 12 prochains mois, suivant l'évolution du monde. Si le monde, en fait, s'oriente vers un cadre beaucoup plus concurrentiel, voire peut-être plus agressif, différentes zones économiques ou les différents pays économiques, que deviendront les transports qui se sont évidemment énormément développés
dans la période précédente, mais dont on peut penser que le rôle relatif va peut-être maintenant changer et qui, de toutes les manières, seront affectés par la contrainte écologique. C'est en particulier le cas si on regarde la relation entre le transport aérien et le transport ferroviaire pour certaines distances, mais aussi le problème de la relation entre le transport maritime et le transport ferroviaire sur d'autres segments un petit peu du système de transport. Donc là aussi, on voit qu'on est au cœur des problématiques actuelles. Да. И, значит, вот этот последний доклад по транспорту показал, что будут изменения, по-видимому, в ближайшие 6-12 месяцев. Почему? Потому что куда будет развиваться транспортная система в обстановке, когда проблемы экологии и разные другие становятся более острыми. Что станет тогда с транспортом? В какую сторону он будет развиваться? Будет ли он развиваться так, как он развивался до пандемии? И каково будет соотношение между авиационным транспортом, воздушными перевозками и железнодорожными? Или даже между морскими перевозками et опять-таки железнодорожными транспортами. Évidemment, et pour conclure, ces trois axes devront tenir compte à la fois de l'environnement économique à court terme des économies, et là je renvoie à la présentation d'Alexandre Chirov, mais aussi au contexte général marché financier, un contexte qui apparaît aujourd'hui de plus en plus perturbé, qui semble contenir de plus en plus de risques, chose que l'on a très bien vu dans la présentation d'Anton Moïseïev et de Pavel Ryabov d'un côté, mais aussi dans une partie de l'intervention de Bernard Kitous, qui a très justement insisté sur les effets sur ces marchés financiers des stratégies de réaction à la crise Covid prises dans certains pays. В заключение, значит, я хочу опять показать, что у нас было три направления развития экономики. Господин Широв показал развитие финансового рынка, которые становятся все более и более под действием всяких волнений, или проблемы рисков, которые мы видели в докладах Моисеева и Рябова. И господин Петус показал развитие рынков ценных бумаг. Donc, pour conclure, je dirais que c'est un sentiment naturel à la fin de chaque séminaire, mais je pense qu'il est encore plus fort cette année. Eh bien, nous terminons le séminaire avec peut-être plus de questions que de réponses aux problèmes que nous avons traités. И в заключение я хочу сказать, что я испытываю тоже ощущения, которые мы всегда традиционно испытываем по окончании семинара, но в этот раз, может быть, и в еще большей степени. Это то, что в окончании семинара мы ощущаем больше вопросов, чем у нас есть на них ответов. Et je terminerai d'ailleurs par une référence sur un grand chercheur qui était aussi un ami personnel et qui nous a quittés il y a quelques années, Moshe Levin, dont les travaux sur la société soviétique et en particulier sur le problème de l'agriculture soviétique sont bien connus.
И я бы хотела закончить, вспомнив слова моего друга Моше Левина, который, к сожалению, нас покинул недавно. Он известен своими работами о Советском Союзе и о сельском хозяйстве. Et je me souviens que au début des années 1990, j'étais allé rendre visite à Moshe Levin qui vivait donc à Philadelphie et on était avec ses collègues de l'université de Philadelphie et ses collègues disaient mais ce qui est important c'est que nous trouvions les bonnes réponses. И я помню, что когда я его посещала в 90-м году в Филадельфии, его коллеги из Филадельфийского университета говорили, самое главное, чтобы мы нашли ответы на эти вопросы. Et alors Moshe Levin leur avait raconté une vieille histoire juive qui se passe en Europe centrale au 19e siècle. А Моше Левин на это рассказал им очень старую еврейскую историю, которая произошла в Центральной Европе в XIX веке. Dans une petite ville qui est entre Lodz et Varsovie, toute une série de rabbins sont réunis autour d'un rabbin particulièrement saint, ce qu'on appelle un tzaddik. Значит, в небольшом городке между Лодзем и Варшавой собрались раввины, и среди них был самый такой святой и уважаемый раввин. Et le plus jeune des rabbins, à un moment donné, se lève et il dit « Maître, maître, j'ai enfin trouvé la réponse à l'une des questions que nous nous étions posées. » И самый молодой раввин вдруг встал и обратился к этому самому старому и говорит: господин, я наконец нашел ответ на вопрос, который мы себе задавали. Et le vieux tzaddik, il lève les yeux, il lui fait: mais mon jeune ami, nous sommes ici pour chercher des questions, pas nécessairement des réponses. И, значит, этот старый раввин встал и говорит: мой дорогой друг, мы здесь для того, чтобы искать вопросы, а не для того, чтобы отвечать на них, а не для того, чтобы искать ответы. Et je crois que cela symbolise de manière très juste, très vraie, le travail de chercheur. А именно это и является, на мой взгляд, символом, олицетворением работы исследователя. Bien sûr, nous trouvons de temps en temps des réponses, heureusement. Ну, к счастью, мы время от времени ответы находим все-таки. Mais ces réponses sont la source de nouvelles questions. Но эти ответы оказываются источником для новых вопросов. Et donc, je voudrais dire que de ce point de vue-là, le séminaire de cette année, qui aurait dû se tenir à Paris, et dont nous espérons que le prochain séminaire de Paris se tiendra à Paris et que vous pourrez nous rejoindre, eh bien, je pense que ce séminaire a amplement tenu ses promesses. И мне кажется, что этот семинар, который должен был вообще-то проходить в Париже, и мы очень надеемся, что следующий будет обязательно в Париже, но все-таки этот семинар выполнил свои обещания. Merci beaucoup. Спасибо.